Hello parts, mag-walking taron sa sa Istanbul parts. Dapat na ring hotel ba? Kay di maayo magsigir ag ligid-ligid aron makita pud ta og mga view dire. Mao ni parts ang sunrise sa Istanbul, Turkey. Perting mapuwatan on parts kay nilabay sa mga building. Mao nang nangalaw sa ilang sagbot dire kay perting inita. Pero inag Oktubre, sugod na po ni og winter, kutob sa Marso. Unya ang pinakatugnaw diha November og December. Mag-ice po ni diri parts. Naay eroplano nila by parts gikan na sa Istanbul International Airport. Unya diri parts ang ilang mga highway ug naay crossing, ilang butangan og hump. Maayo po sila diskarte kay og naay hump, di gyud pwede magpakusog-kusog ang gikan sa mga highway. Safety pod sa mukros. Samtang naglantaw tas palibot sa Istanbul, Turkey, shout out sa mga ni-request. Shout out kang Kristan Lee, Igang Mindis, watching from Nubabida, Isti, Carmen Bohol. Berne Lumanda, watching from Small Putungan, Concepcion, Misamis Occidental. Violeta Stumago, Bikilia, watching from Alicia Bohol. Danny Boy Akabal, Sabanal, watching from Iloilo City. Abapo Family, watching from Ubay Bohol. Lecoms Kerbin, watching from Mahayag Babag. Dionisio Estiliore, watching from Coronadal City, South Cotabato. Marvin Sarmiento, watching from Payao, Duero, Bohol. Ray Firmano, watching from Anda Beach, Bohol. Jonathan Tixon Barite, watching from Lubok, Bohol. Mario Abinido Ilisan, watching from Matlang, Isabel, Liti. Manuel Napoles, watching from Ormoc City. Carolina Maiso, watching from Purok Dos, Malayo Sur, Cortes, Bohol. Amit Grip, watching from Buena Vista, Bohol. Ariel S. Montibon. Gabi Nistal, watching from Dawis, Bohol. Alma Nistal, watching from Dawis, Bohol. Fosi Siargao Carental, watching from Siargao Island. Nathaniel Anino, watching from Panglao, Bohol. Remigio Unido. John Anthony Biro, watching from Israel. Renerio Abinido Cuervo, watching from Talibon, Bohol. Cordapio Marlon Blag. Roland Kumahig, watching from MOL from Daguhoy, Bohol. Ug sa tanan ako mga viewers og followers, daghang salamat.